Maliba segere Ibedina Allah kira kanu banyu maundini Maliba segere Ibedina Qur'ana kalam banyu maundini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amela barka dalami ni watijira ana Folia ni tanu kanyesi lameba chama ani amsoma bela jelema ni watin au fin sogole do kono funina jamana kono ani akoka Amala barkada jien dongo do la hala bela jelenka ya rabbi ambe do ka jamana ya alaka basiki ka ben ani kelenya sabati akonna la ambal maw bismillah لبيك فأنت المعتمد Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Musdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyedomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe bele jileti ke wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile bele jilela Al-Madina saka naka wati bele jilela abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bele jileye mali silame bele jile ala ka se anika do amusaka noya am bele jile ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد Mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijra ka mali ko nyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona ambal maw aka bidung baru kuna foni fambaw ulufleni kuna fonna se sebon ye ayira ka fo kele bolo min sigira singa Mali ni Niger ni Burkina ni Tchad ni Mauritanie ni Nyonche no be wele ko G5 Sahel absega ka bara damne chomi délégation mugambonyango olu makon nembe Francis Konnala Francis jamana tigi kerafe Emmanuel Macron ani katase Allemagne jamana olu ka masakema layini famiye nyepse ka wele chomi uka demendo ni bara mayasa terrorisme seka kele Mali ani adafe jamana olu kono chomi kuna fonna se seban ye nyefoli kola ambalma dankar walew besena Mali chamanche ani jamana koronfela la halibi a chenu barka boyenedo ni chaman tora ala ka fara cheni wera uluka kuna fonu dasira kumama Honorable Omar Mariko ale be ambolo koro bidung baru keneka la hala munum be jamana kono katase ale rekaton kungango kibari uma abena nyefolike ola insha Allah ambalma jamana chefini taba munum be bololani oye General Amadou Ayasa nogoni aka mawi ube bolola kachani sansa babonyango ye saria sosolika ukma usomo we anyini ka farauka sulna domba uka bla liberté la no e ku labla folo ni kiritike uka labla fanga koni majeni okunglena e amedomne ko bi o kama miye
u somaw ye tama dɔ boloda ni kalo in tile 15 la jamana politikimaw ka hakilina ye jumɛn ye a ko la parti lumière ɲɛma ale bɛ an bolokɔrɔ a bɛna ɲɛfɔli k'o la inshallah. Seko ni dongo kɛnɛ araba an bɛ o sigi aw ye karamɔgɔ Kulubali i bismillah. Alhamdulillah. Marhaba. Awa an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. An b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam inshallah wa rahmatullah. Allah sɔnna fulakɛ ni an y'a bila da min na. N'Ala sɔnna an bɛna taa o dakun kelen na. O ye da jumɛn ye? Furu. Yawo. Wala an kun bɛ furu de kan. Ni Allah sɔnna waati banna k'an to yɔrɔ min na an bɛna daminɛ inshallah. Inshallah. E Kulubali. Wa. Min ye Batoma Jara ale de bɛ nɛgɛw la ka kunnafoni bɔ yan ka aw la sɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani an musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila an ka foli a bɛ ɲɛsin aw ma aw sigiyɔrɔw la nin waati na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don kunnafoni na jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan. Dugu jɛra hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile bɛ hɛrɛ la. Dugu jɛra ka maa minnu sɔrɔ lajarabi kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bi tile kɛ lafiya ye u bɛɛ lajɛlen ma. Fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'an ko ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ lahala gɛlɛn min ni o bolila suguba kɔnɔ n'o ye tasuma mɛnɛ ye. Jɛkulu min sigilen don sannikɛlaw tɔgɔ la ni o ye consommateurs ye o ye a ɲini fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sigi sen kan a ko kama cogo min. Tasuma ye tiɲɛniba de kɛ suguba kɔnɔ i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ a jɔna cogo min. Wulikajɔw cayara a kɔfɛ. O wulikajɔ hukumu de kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ wele ko Association des consommateurs du Mali ASCOMA o ye communiqué dɔ bila ka taa fanga ka foroba kunnafonidiyɔrɔ la. O communiqué kɔnɔkumaw olu de filɛ nin ye. O ko nin ye a siɲɛ 3 ye ka tugu ɲɔgɔn na. Bamakɔ yɛrɛ suguba n'o bɛ wele ko marché rose tasuma bɛ wuli a la ka tiɲɛni kɛ maaw bolofɛnw ani maaw olu ka sɔrɔw la. A bɛ tiɲɛni kɛ adamadenw yɛrɛ kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye jagokɛlaw ye. Nin communiqué sévère olu minnu ye sannikɛlaw n'olu bɛ kuma olu tɔgɔ la u b'a fɛ k'a yira k'a fɔ dusukasi min bɛ u kan nin sababu la ka o jira o ka sidɔn k'u ka dɛmɛ kɔtigɛbali ka ta ka ɲɛsin min ye maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko kɔnɔna la. Nin ye yɔrɔ ye olu bolo jamana faamaw ka wele bila u ma u ka jɔ u jɔyɔrɔ la. Fɛɛrɛ jɔnjɔn olu bɛ se ka tigɛ cogo min
o fɛrɛ jɔnjɔn bi tigɛ a kana kɛ balangɔnɔ fɛn ye a bɛ se ka waleya fana cogo min a ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan yaasa sugu bɛ se ka kisi k'a tanga cogo min sugu kɔnɔmaw ani a kɔnɔminɛw olu bɛ se ka tanga cogo min maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ a kɔnɔ n'o ye jagokɛlaw ye u bɛ se ka tanga cogo min an'u ka nafolo u b'a fɛ ka segin min kan o de ye k'u ka hinɛ ni makari k'a kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa ni o ye degun sɔrɔ nin tasuma kasara in o kɔnɔna la maa yɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ min na u jigi b'a kan k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan nin ko in sababu bɔra fɛn min na n'a y'a sɔrɔ ɲinini kan ka boli o kan a bɛ se ka sidɔn cogo min ni maa ka baara don o maaw olu bɛ se ka dɔn cogo min yaasa fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sigi sen kan ani ɲangi bɛ se ka boloda cogo min a laban ye min ye u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma sugu jɔli baara min ni olu bɛ sen na ka jɔ kura ye u jigiya sɛmɛnen bɛ a la k'a fɔ ko sugu lakanani kudayi ani lafiya kɔnɔna la ka jigiyaw olu jɔ jagokɛlaw olu ye yaasa u se ka hakilisigi sɔrɔ cogo min u ka nafolo ɲini kɔnɔna la kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma le sɔrɔ Mali Islamɛ jamana ye farafina bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye Islamɛ jamana ye farafina bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ du an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ ɲɔnɔ IFM ekɔlidenw bɛ tile fila grève la maa minnu bɛ kalan kɛ ɲɔnɔ IFM na ni olu bɛ bɔ ka kɛ lakɔlikaramɔgɔw ye dɛnɛ tɛmɛnen u ye tile fila baarabila sigi sen kan yaasa u bɛ lahala jogo min kɔnɔ u ka kalan siratigɛ la ka se ka jalakili kɛ o la kabi ɲinɛ san dayɛlɛla u bɛ o dekun kɔnɔna la an ma po ka jateminɛ na u ka ɲɛma dɔw ka ɲɛfɔla i n'a fɔ Bakari Norbert Konate o ye a jira k'a fɔ u ka nin baarabila sababu tɛ dɔrɛ ye lakɔlikaramɔgɔ yɛrɛ min bɛ yɔrɔ in na o hakɛ man ca a tɛ labɔli kɛ o kɔfɛ min ye ekɔlidenw wari min bɛ d'u ma ni o ye bursi ye u bɛ se ka kalo caman kɛ k'a sɔrɔ u m'u ka wari sɔrɔ ani turuso o min kan ka di kalandenw ma kabi u ka san fɔlɔ ni ye jateminɛni kɛ directeur général yɛrɛ min bɛ IFM na ɲɔnɔ n'o ye Malik Kase ye o ye a jira k'a fɔ ekɔliden ninnu ko u ladɔnniyara k'a fɔ ko fɛɛrɛw sigira sen kan direction fɛ u n'u ka ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya kɔnɔ yaasa min ye lakɔlikaramɔgɔ dɔgɔya min bɛ yen o gɛlɛya bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min y'u ka bursi ni turuso o bilali retard la o hukumu kɔnɔna la sa directeur ye a jira k'a fɔ novembre kalo laban de la inscription olu kɛra o kuma ka taa kuncɛ o hukumu de kɔnɔna la ko maa tɛ se k'a fɔ ko burusiw ni turusow ko olu bɛ retard la l'indépendant ka ɲɛfɔli la hali bi u ye a jira k'a fɔ min ye T-Site ye jamana kɔnɔfɛla fɛ Malitel ka réseau min bɛ yen ko a tigɛlen don kokura Malitel ka réseau a bɛ kabi sibiri don décembre kalo tile 9 T-Site nka o région kɔnɔna la a réseau tigɛra tuguni ni réseau kelen dɔrɔn de bɛ commune o kɔnɔna la u bɛ se ka téléphone ci kɛ ni min ye o kuma a yɔrɔ fanga ɲɛmaw a ɲinina olu fɛ o kuma min ye téléphone cibagaw n'o ye dugudenw ye u ka fɛɛrɛ sigi sen kan nɛgɛjuru sira bɛ se ka jɔ kura ye cogo min yaasa maaw bɛ se k'u ka taa ka segin kɛ a ɲɛ kan cogo min l'indépendant ka laseli la u ye a jira k'a fɔ Tombouctou mara kɔnɔna la lajɛ dɔw olu bɛ sen na n'o ye conférence ye kelenya bɛ se ka sabati alisilamɛya la cogo min Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali dimanche décembre kalo tile 10 u ye conférence dɔ kɛ o conférence tun bɛ walanda min kan kelenya ni badenya bɛ se ka sabati alisilamɛya kɔnɔ cogo min a yera k'a fɔ mori n'o ye karamɔgɔw ye o 50 bonyanko tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan dugutigiw ani ka taa se diinɛ ɲɛmaw ma société civile jɛkulu olu ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan laɲini tun ye fɛn min ye
kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ani ka barika don a la alisamɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa sigiɲɔgɔnya o bɛ se ka diya cogo min. L'indépendant ye a yira tuguni k'a fɔ Gao kɔnɔna la musow kɔni sirannen dɔ bi lakanabaliya a bɛ ka warankata ka taa a fɛ cogo min. Gao musow nin jɔrɔ bɛ u kan i n'a fɔ sɛbɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo min. U ye u ka hakilinaw jira dimanche tɛmɛnen décembre kalo tile 10 ɲɔgɔn kunbɛn dɔn senfɛ foroba kuma kan n'o tun bɛ ka boli lakanabaliya kan. ONG Accord ani ka taa se FENACOF olu de tun ye o lajɛ sigi sen kan studio tamani ka ɲɛfɔli la. Muso minnu nana a kɛnɛ kan ka bɔ yɔrɔ caman na Gao cercle kɔnɔna la u y'u ka haminaw ka olu jira. U ye laɲini dɔw kɛ basiki bɛ se ka sabati cogo min. O dɔ bɛ tali kɛ marifatigi jɛkulu fɛn o fɛn bɛ Gao mara kɔnɔna la marifa bɛ se ka bosiw la cogo min ani Mali fanga ka segin jamana dugukolo fata naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa gɛlɛya min bɛ yen lakanako la o bɛ se ka duwan cogo min. Kunnafoni lase sɛbɛn ye a yira tuguni k'a fɔ min ye État islamique n'olu bɛ tiɲɛni na min ye Irak ka jamana ani ka taa se Siri jamana kɔnɔ ko jihadikɛlaw don ko o maa 6,000 bɔɲango olu de segira ka na farafina kɔnɔna la nin ye hami ni jɔrɔko ye farafina yɛrɛ ka siniɲɛsigi ma. Ɲɔgɔnye dɔw olu kɛra fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka terrorisme kɛlɛ Union africaine ani Algérie o ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra Oran dimanche décembre kalo tile 11 tɛmɛnen in na. O kuma commissaire de paix et sécurité Union africaine kɔnɔna la n'o ye Ismaël Cherguier ale ye a jira k'a fɔ farafina bɛna a ɲɛsin gɛlɛya kuraw ma n'o de ye k'a fɔ jihadikɛla minnu ni olu bɛ Siri ani Irak kɔnɔna la maa 6,000 bɔɲango olu de segira ka na farafina kɔnɔna la. U tun taara kɛlɛ la Siri ani Irak kɔnɔna la État islamique de ka bolofara kɔnɔna la. RFI maaw ka laseli la u da sera nin kuma ma. O kuma Algérie ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ nin jihadikɛla ninnu segili ka na min ye u ka région kɔnɔna la kasara de don ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka lakana ma don nataw la. Nin ye kasara ko ye. O kuma min bɛ tali kɛ nin kumakan ninnu na o bɔra Algérie olu ka maaw da min y'a yira k'a fɔ ni kɛlɛcɛ minnu nana ka bɔ Siri ani Irak kɔnɔna la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka na kasara ben farafina yɛrɛ kan. Ni maa minnu bɛ ka kofɔ ani muso damadɔ b'u la u danganiya bɛ k'a fɔ hakilina jugu min ni u sinsin bɛ o kan k'u labɛn kɛlɛ yɛrɛ kama. O kuma min bɛ tali kɛ réseaux sociaux ani internet siraw o sidɔn bɛ u la. Algérie fanga ɲɛma dɔ ye a yira k'a fɔ ko a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o ye a dama bɔnbu de ni maa 6,000 min segira ka na farafina kɔnɔna la. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. Anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali ye Islamɛ jamana ye Farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali ye Islamɛ jamana ye Farafina bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanuba ɲumanw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ. Mali n'a danna Tumbutuma Kanku Musa ye kɛlɛ cɛfarin ye. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye Islamɛ jamana ye Farafinna bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Maliba an ka Maliba Maliba an ka Maliba hijira ye anw kanu fɛnba ye Maliba an ka Maliba hijira ye anw bonyakoba ye Maliba an ka Maliba an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Maliba ye hinɛ jamana ye kunbulwa bani minali imani libaniyati sɔrɔ hɔrɔnya kɔ. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye Islamɛ jamana ye Farafinna bɛla. An balimaw ni kunnafoni min bɛ ka fɔ i bɛ i yɛrɛ ɲininka dɔrɔn jihadikɛla 6,000 a ma fɔ maa 6 dɛ
ama fo ma keme woro de ama fo ma bi woro de tieni kela ma ba woro o se ka bo Iraq ni Syrie ka se frafina kono chogodi ngali biendi tieni kela ma ba woro America on bi Syrie America on bi Iraq France be Syrie France be Iraq Anglais be autant jamana obey ko kan nun kele unuka technology unuka avion de surveillance olu siraka ma ba woro ka bo Syrie kana Afrique chogodi ambalmo una kun Afrique ubi na le programme jumen kama ubi na le projet jumen kama John de udeme ka sia John de ka essence cook yoro ko ni mobile mana ubina mobile soro yan chogodi ubina marfa soro yan chogodi ubina bombu soro yan chogodi ubina baraka ni na folomie na folom na bomi kuma jonjon biyandi ambalma ni kumai accord d'Alger négociation be tibitaba la watimi Union européenne ani Union africaine ou délégation chikana kuluba président Ibrahim Boubacar Keïta nofe Odon ni État islamique ko mimbe Syrie ni Irak ni ya dagalie a bolo bo olu nofe kwa be barake uye uka yamaruya kono Président Ibeka ye akangarda uye ale nyebala atika masi joro a hamibe alela Mali koronvela kanake Afghanistan Mali koronvela kanake adama tieni kero wore Sahel kana bayelema kabla turwa bulo wore kan G5 Sahel bika sigi ubika na ni fen wore fen mimbina surasu nindi borontonima ka jamana ka yiriwali sigi ko menasi barka de bika boya G5 Sahel na se a se tuye a fere tu kono sabula bien kala nyinina o se dara bien kala kan obiye chogodi ga hakli jigi buluma adon président Ibeka ye mifo abina fo sigilentu nyeve bila mifora au Kenekan anga ka kuma la menyon fe. Quand nous négocions en Alger, je le dis, chers amis africains, chers amis européens, je le dis, nous le faisons de bonne foi. Mais Algérie, mbef auye anteri tuabu, anteri farafum, ambala ningani a jeliadi. Il y a un danger suspendu qui menace à tout moment l'ensemble du processus. Ga frati do yangambe Algérie kumanyoya kan, beni kelenya kama, mimse ka bara imbe tinye ka bella sigiko. Peut le faire échouer totalement. Mimse ka bara inka a betien ka bella sigiko. Ce danger a un nom. Okuma o frati ko torobala. Ce danger a un conducteur. O frati ko nyema bala a shitane tulube mamiku. Un leader, Yak Agali. Ote maore yadagaliko. Créateur de Ansardine. Ale minye jekulu sigi ko wele ko Ansardine. Nous avons accepté que Ansardine avec un autre nom vienne à la table de négociation. Mali janana ye Ansardine ka togowereta minte Ansardine ye dogola ka nasi ka fo tabalika Algérie. Nous avons accepté que le HCUA. An janana ye HCUA. Le leader actuel était son lieutenant. No nyama mbe biotun yad ka lieutenant viennent à la table de négociation. Mes chers amis européens, chers amis africains, nous ne sommes pas dupes. Mais que ferions-nous pour la paix? Yad n'a jamais accepté le processus en cours. Il est là. Il est entre Kidal. Il y a des Bengoy à Yorodombe. Il y a des Bek Kidal à ni Algérie Koulouni Nyonche. La vallée de la Mététaï jusqu'à la frontière, il va, il vient. Il y a des Bitaka Segi Benyeba la Beba Kalama. Il y a des Temadoule. À tête Djigoro, à tête du Kolokoro, à Tissangolola. Il y a des Yorodombe Befe. Il est une menace à la paix. Il y a des Fratier Basigi Dema. Et tant qu'il sera là, Wakatoi. Négociant avec nous. Malini Mamunumbe, Malifangani Mamunumbe, Kmanyonya la Koka Beni Lakana Savati. Ne seront pas des hommes libres d'acter. Ka yad kontoy o mau konintina seka foike ko bena benkola nyini sabo bi yad de kunglena la jefolo. Cela aussi on doit le savoir. Ok ma fo fana ka don beko don. Et quand il a dit
sa grande satisfaction de la création de l'État islamique. L'État islamique no e cheni jekulu mimbe sirini Irak o sigira senga watimi yadiya ka niso jajira o sigili la watimi. Presque son obéissance. Ka foko abe amada uluye ka barake uka yamoria kono. Je n'ai pas entendu beaucoup d'inquiétudes. Mamunun koku kangania ni cheni kelali nema uka kumame koni hami bula koni njorobula. Pour cela. Moi, ça m'inquiète. Ne ibeka abine koni hami. Ça m'inquiète. Abine hami. Cet espace sahélo-saharien. Ka Mali Kronvala ni asignon jamano no e Sahel ni Saharaï. Soit demain dédié à l'entraînement d'hommes et de femmes. Abine hami oluka ke sinima siningenama kene do bulo ka chawne musouta ku laben bara jugu kama. Qu'on va lancer contre la paix dans le monde. Ka nye buli ka jo ka nye bla basiki balia kono. Vos pays. Ka nyesi ali au tuwabu yera ka jamanauma. C'est porteur de bombes. Mamunun be bombu ta ka du yera. C'est porteur de malheur. Mamunun ni mashibabi yala ka be mauka. De misère, de mort. Ka nani bonaye fandanya ka niu boronto. L'espace sahélien, sahélo-saharien, si on y prenait. Na manchogo do Sahel ni Saharaina. Serait leur meilleur camp d'entraînement. Obina ke usigi yoro anuka chini labero nyenama baye ubulu. C'est tout cela qui est en cause. Ninko imbe de bisena amed domne kobi. Oui. C'est à tout cela que nous devons faire wa anganga nyesi ni mbe de nyene wole mabi. En commun. Amga jeka o barake. C'est pas seulement le Mali. Ote Mali doron kungwe. Ambalma ni tunye Mali jamanatiki président Ibrahim Boubacar Keïta bi na fora ni kuma fora 2015 o konnala na fora bi ka foko o ma kele munu ni o stranya ko fora jamanatiki fe kabi 2015 ko o baworo bora Irak ani Syrie kanu yere soro frafina konnala bi amba yere nginiga ambalma o kurafon la se sebe mimbe nango mako l'indépendant oye ajira ka fo kulikoro kasara do kera no e sirabakan kasara do ye o jete olu bora min yɛrɛ kɛra novembre kalo kɔnɔ jete a yira ka fɔ ma 7 de ni tora a sirabakan kasaraw la ani ka taa se ma 85 o kɛra ma jongitaw ye nin ye jate min bɔra kulikoro olu ka sirabakan ka kasaraw la o kuma novembre kalo in o kɔnɔna la studio tamani ka laseli la ni rapport a bɔra min ye direction régionale de la protection civile o yɔrɔ la o ka kalo rapport min ni o bɔra o sɛbɛn in bɛ a yira tuguni ka fɔ maa kelen ni tora o ta kɔni kɛra jisaya de ye o kuma maa wɛrɛ bɛ yen min ye juru don a yɛrɛ la ka a yɛrɛ fa o bɛ fara ni sirabakan kasara kan maa min ni tora min ye ni kasara sugu na novembre kalo o kɔnɔna la a yira ka fɔ jateminɛ kɛra ka fɔ dɔ yɛlɛla kan sabu a cayara ni octobre kalo ta ye min tun bɛ su 2 bɔɲango la o kuma novembre kalo su jateminɛna ka kɛ 7 bɔɲango ye kunnafoni l'indépendant ka lase do an balimaw min ye jamana labɛn lahala min kɔnɔna la jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta san 4 fanga kɔfɛ Dr Omar Mariko ko cogo di sadi yɛrɛ kungilenna jumɛn bɛ u la jamana ka taabolow la faso ka baarakɛyɔrɔ minnu dajira k'u nɔni k'u feere dasu la jamana politikimaw fɛ n'olu bɛ kalo kumaw la jamana dala an bɛ don min na ko bi Dr Omar Mariko ko cogo di 2018 fanga ɲini Omar Mariko ko cogo di ani Abdul Niang sigira ka masala min bɔr'o kɔnɔ a ye to an ka kuloma jɔ a la. Maliyɛnw kɔni votera ko ka yɛlɛma sabati u jigi dara kan ko IBK bɛna yɛlɛma kɛ mais IBK bɛna kɛ yɛlɛma sugu min kɛ IBK fana b'o walawala mɔgɔw ye anw minnu nana deuxième tour la ka IBK jukɔrɔma tintin anw ye ko bɛɛ kɛ anw ye tɔɔrɔ sadi an ye ko bɛɛ kɛ san 2 ni tila an bɛ IBK ka naga mɔgɔw fɛ ka fɔ maliyɛnw jigi bɛ yɛlɛma min kan an n'an t'a fɔ ka yira ɲɔgɔn na a ma ɲɛ an yɛrɛ y'a sɛbɛn k'a d'u ma anw hakilina ye nin de ye a ka parti ma sɛgɛ fili ka kaana a yɛrɛ fana ma sɛgɛ fili ka kaana an fana an yɛrɛ ta ka bɔ u nɔfɛ ka fɔ sisan an kɔni t'aw dɛmɛ tugun o tuma anw b'aw kɛlɛ yɛrɛ de yan fɛn dɔ bɛ jamana in kɔnɔ an ye démocratie kɛ 91 la an ye taabolo min ta fɛn min sɔrɔla démocratie kɔnɔ o kɛra i bɛ hakilinata fɔ i bɛ se ka journal caman sigi sen kan i bɛ se ka parti sigi sen kan i bɛ se ka radio libre créer nka ni nafolotigi bolo tɛ se ka nin bɛɛ kɛ ka ɲɛ dɛ sɔrɔ min kan ka tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a da i ka to fanga kan i ka baara kelen kan k'a da i ka jɛlenya kan
o sɔrɔ tilako in mankan bɛ bɔ yɔrɔ de la bi bi in na ko ni ye kirikiri musugunko la a da dugula nɔfɛ ko don an b'o de kɛnɛ kan bi ayiwa anw ka yɛlɛma kɔnɔna na i bɛ ka ma se ka yɛlɛma in kɛ n bɛ se ka misali danuma ta dɔrɔn anw ko sadi an ko an bɛ min nɔfɛ yɛlɛma la fanga ni jamanadenw farala ka bɔ ɲɔgɔn na u tigɛra ɲɔgɔn na a mɛnna danaya bɔra yen a mɛnna bon ka da ka fanga a min yɛrɛ jate jamanadenw dɔ ye fanga a m'a fɔ k'a fɔ a bɛ baara kɛ jamanadenw ye jamanadenw hami o ma kɛ fanga hami o de ye jamanadenw ni fanga tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ misali minnu t'a la n'i y'an ka kiribulonw lajɛ bi bi na a bɛ komi juges bɔra yɔrɔ dɔ la min tɛ an jamanadenw dɔw u b'a fɔ k'an dɔgɔw tɛ an kɔrɔw tɛ an denw tɛ an faw tɛ n'i ye jateminɛ fana mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ gouvernement ye ka taa juges la o ka se gendarmes ma ka se policiers ma ka se dɔgɔtɔrɔw ma fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni fanga ye olu si ma bonya ta ka se jamanadenw ma a kɛra komi fɛn kuraw de don mɔgɔ kuraw de don minnu bɔra sanfɛ ka cun ko ka fanga dɔ laboli fanga bɛ boli ni mun ye fanga sugu jumɛn don u bɛ ka fanga boli jamanadenw kɔ kan n'i ye sɔrɔ yɔrɔ lajɛ sisan anw parti sadi ko an kan ka fɔlɔfɔlɔ min kɛ ka fanga ani jamanadenw ka ɲɔgɔn kan fɔ o misali fɔlɔ bɛ kɛ mun ye fanga ye bingali min kɛ jamanadenw na an ka ɲini an k'olu bingaliw an k'olu bɔ kow kɔnɔ minnu kan ka ɲangi an k'olu ɲangi ko y'o kɛ minnu kan ka layɛlɛn sanfɛ an k'olu layɛlɛn an tun ye partant volontaire ka kuma fɔ an y'a yira fana k'a fɔ société entreprise d'état ninnu caman feerela faso baarakɛyɔrɔw feerela k'a feere a feerela k'a di mɔgɔ dɔw ma dɔw y'a san bon u y'a san ni kan dɔw ye o kan ninnu tun bɛ ka mun yira ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na baara bɛ se ka sabati cogo min na u y'a ta n'o kan ye nka o si ma sabati n'u ma sabati bɛnkan min tɛmɛna u ni jamanadenw cɛ fanga cɛ o bɛnkan b'a yira de k'a fɔ a kan ka minɛw la ka di jamanadenw wɛrɛw ma walima k'a bila minɛ kɔnɔ min bɛ jamana mun nafa mais ɲangi o ka gɛlɛn o bi o ka gɛlɛn o gɛlɛyara i bɛ kama i bɛ ka o sira bila o mais an ka fanga an ka parti o de ɲini o de y'a to u ma se ka filaw na n bɛ misali dama ta dɔrɔn parce que an tɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na ni n ye misali dɔ ta sisan yarɔ PMI baarakɛlaw bɛ mankan ba la sisan n bɛ taa PMI la n bɛ bɔ PMI sani ka se PMI ma PMI bɔra yɔrɔ dɔ de la a bɔra yɔrɔ min na a bɔra l'autorité nationale du Mali la n'o b'a fɔ ma ko LONAMA a bɔra o de la l'autorité nationale in sigira ko ka baara de kɛ sɔrɔ ka se ka kɛ u ka don jamana nafolo sɔrɔ siraw la l'autorité nationale y'o ci k'o yɛrɛkɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ PMI ye o kɛra PMI ye min kɛ u nana ka na actionnaire fundi o la ɲango o politique mɔgɔ ka dɔgɔ bi dɛ min tɛ actionnaire ye o kɔnɔ ye dɛ a politique mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi o minnu tɛ fanga la dɔw bɛ fanga la dɔw bɛ opposition na u bɛɛ ka action de bɛ nin kɔnɔna na ye donc o la fo ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ni kun ye parti sadi ɲininka an bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ jɔn ka action b'a kɔnɔ a kɛra jamana de kama jamanadenw bɛ tile tɔrɔgɔtɔrɔgɔ la k'u ka wariniw ta k'a da ka jeu de hasard kɔnɔna na fɛn min dagalen tɛ yɛrɛ silamɛya sira kan mais comme an tɛ silamɛ jamana kan an bɛ silamɛya de silamɛw ka ca jamana kɔnɔ an sɔn o ma mais an tɛ silamɛ jamana kan ne yɛrɛ sɔnnen don o ma parce que ne fɛ a bɛɛ de bɛ yan chrétien bɛ yan minnu bɛ silamɛya la minnu tɛ silamɛya la a bɛɛ de bɛ yan a bɛɛ de ka hakɛ kan ka to alors donc o la an k'a dɔn olu bɛ min sɔrɔ yala fanga jamana b'o sɔrɔ wa jamana dun mago bɛ wari de la walasa denmisɛnninw ka usine ka dayɛlɛ donc o la ni i y'o lajɛ bi wari caman bɛ bɔ o wari yɔrɔ ninnu na ka kɛ mun ye o de bɛ kɛ ka élection san o de bɛ kɛ ka élection namaraw donc o PMI Mali o kɛcogo lajɛ an ye mun lajɛ i bɛ chemin de fer ta bi chemin de fer ATT b'a ni Alpha b'a gaga waati min na u y'a fɔ k'a fɔ ko wagon kura bɛ na minnu y'a ta k'u bɛ na ni wagon kura ye k'u bɛ na ni locomotive kura train kun kuraw ye ani kulun kuraw ye nka an ye bɔra mun kama k'u bɛ rayi nɛgɛsira ninnu k'u b'olu fana labɛn ka ɲa ko k'u kɛ nɛgɛsira ɲɛnama ye mais a lajɛ bi taa chemin de fer kɔnɔ bi na a yɔrɔ bɛɛ feere la u ye magasin dayɛlɛ a yɔrɔ bɛɛ kɔnɔna na ka yɔrɔ bɛɛ datugu mɔgɔw yɛrɛ kɛlen bɛ ka chemin de fer bi rayi ninnu nɛgɛsira ninnu kɛlen bɛ ka so jɔ mètre kelen u ni rayi cɛ parce que u dalen b'a la ko train bɛ na tugun bon train in feerela train in feerela n b'a dɔn miliyari 9 wa miliyari 4 de mais hakili la miliyari 12 bɛ kun don Mali ni Sénégal k'a buruja o y'o feere Dachu la o feerela Dachu min na nin ye sisan minnu y'a ta olu ye miliyari 20 de sɔrɔ tɔnɔ ye ka tila k'a feere dɔ ma hali san sigilen b'o kunna e bɛ ka ko i bɛna chemin de fer bɔ Bamakɔ ka taa n'a ye Conakry sanni k'a bɔ Conakry kura bɔ Bamakɔ ka taa Conakry kɔrɔlen min bɛ yan n'o ye Dakar Niger ye o tɔpɔtɔ fɔlɔ gare 12 datugura o la o gare 12 min datugura o gare 12 in o ye dugu 12 de jɔlen ye dibi la
donc là yaro atete ka watla anye marché ka ko beke pour ça et akla ni be ka ko mba fe ka ko kura de ke walma be continuer ko len fe amani minke aya tura ko len kono atete ya fer wati mena fo kana c'est 2011 12 mois sani chemin de fer ka warlo do jamana kono ankla ka milliard muganu woro do chemin de fer kono ero chemin de fer ko ni interpellation la ga kama kala ka che kata document di vérificateur ma vérificateur ya fo na ko nga papier tumna le ka minon kono o maye ko nga do ret la ngata o betandene bulo tum donc betram fana laje ni betram laje betram o de kumbe Sénégal machine kumbe de line o be tour de là ni betram tumbe bi Sénégal machine tracteur ni fen no almanege de do abe de line de tour nyama o bubulo o de se ka barake kana Sénégal non sananga ta tracteur sa fa refe betram se ka nguru ka fa am se ka ta tracteur ta ro la kana mana am montiya wa har tracteur bi bulo ka montiya bi ni ka tracteur de geleaso adlani ko mako de betram dabro de kama ani sefe kun dabro de kama bon donc yo datu ko fere ka kala ko du ko fana gaga elmana bi jelo ka barane fili wolo ko kenaka fili ya tiyedia nga ambela ka kamba dla fili ma shi so gouvernement no taraga boy bon ni o frata ka iko manaje ni o fana wolelike iko ma rekonnana ka jomono to assemblée konnana ambela ka ate ibeka kun sigletene ko fawa en partie de opposition na ni interpellation ke minke ani ikuma document ta kata di vérificateur ma seri soso jara aya ira ka fo mo mo ni fere o ni nyangin de kaka aya ka mo mi asa fana ni kaso de kaka bon aka no bla kaso la sa mais contrat mi mbuni nyogonche no e contrat mi ba ira ka fo ni tumonta kwa sara ka kamna la o mo contrat signé o ba contrat o ma o kunanga stego de ka sa ko duma donc o papier ni na kala ni be kanana akume sigin dossier mi on be kan are kuma kan do fo me chef la ni nyogonche o kuma ti la kai mais ni ko ni minye ale ko ni entoura korolen kono kata bon kura wore ta kono nana mani yo jete me sisa ibika ko ni ya sigi kun soso ama strata wa parti stadi ya ira ka fo antize ka to min chugala kambi mouvement présidentiel la ambora ka dawo bela jelenka bon en refranga jete sisa ni ko ni tabulu ma fali ameto korolen la korolen min dam na mali kono ka 1985 ambo de kono na bibina ni préunition de la fama la jebodi wa inyebola ibeka buruju ko na neta nyang parti politique bela je kele ngala menu opposition na o de kama ne ba fongo parti e flade mali parti sadi no ko furba ka blanyefe furba mi te dangari jongari la ko ka blanyefe ani parti to parce que parti to ulu be ba foko kenyere yi ko fanga kan ga di kenyere de ma on mo jenui on ko gugolo ala ka masaya bole ko fedu gugolo Sénégal de taye o re ko ne o ye kuma e comme ni ko jege bijila on bulu anga parti bulu bon c'est ça fanga joro kan ga ke munye Sénégal bulu ka jinyini ka do ka kala ka Sénégal mino ko no ya Sénégal lawiye akana ke tracteur esa aka ke mishinani fali na wuto ani mishi bin se ka Sénégal bangelo fana ala jebi bin kene be soro mali yoro hakam na bi ni jiko kele ade wari betakta do kakarakola wari be se katra ka sabuye ka foraju de ka bingano la be jamana kono na an hakila no nam to ndé kan ni tara le laje sika so lew be ni taro laje ka kala ka ko anga misiu ko ma ko jimi bolu soro anga jamana kono ni dayitu ibe bi malien do kan mi be forage ke ni yele may ba soro mori do forage ke travaux publics bambolo yo obla o fara génie militaire bambolo yo obla o fara ma amse ka potro na kamta fo ko o sega bo jamana kono otma ibeka ni ngel na nyama mi hagla nyama mi be sadi bulu nanya iseka adama amaseka ama ko flana ere sangu ka be motma on fana jete mena ka fo nunu mana jamana joka makoy nunu nana teru ka boy ngansi ginola wuli ka boy ngansi nyoro wa mo chama fana be opposition na ulu fana be ko reviser ibeka wuli ka boy on fana ngansi ka on fana ka tour sera jamana kara tour mana se mi ka tour kara se mi na tour mana se parti sadi to ko nana to ko nana o de nani mango ya ko fambe fe o manga am so ma metano e sabu anjikite foi de kan fanga ini na ni anga jamana don rerete ulla mine usone anjiki bonu de kan ani ala honorable anye famia basoro ni krofola jamana tigi aka manda kono
an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya donna lakanabaliya fana na kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɔ Bamakɔ yan. O kɔfɛ kalataw yɛrɛ caman boloda dara dɔw kɛra kɛcogo jugu la sabu a ma se ka kɛ jamana fan bɛɛ. Dɔw tun bolodara a yira k'a fɔ lakanabaliya sababu la k'a tɛna se ka kɛ bilen. Jamanatigi kalata 2018 ni député sigiw makɔnɔnen don maa caman bɛ ka a yɛrɛ ɲininka tari a bɔtɔ don n'a ma bɔ jamana bɛna ye cogo jumɛn na aw ka hakilina ye jumɛn y'a kɔnɔ. An ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye fanga ka yɛlɛma fanga taabolo ka yɛlɛma sebayaw ka ca minnu b'an ka jamana sariya sun kɔnɔ ka sɔrɔ a ma sɔsɔ sebayaw ka ca dɛ yangi ne tɛ n sigi k'a fɔ yala an bɛna transition kɛ wa an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ o si tɛ ne ka fɛngɛ sabu ne ka anw ma k'an bɛn anw fɛ politiki sira kan o ye k'an bɛn fanga mais k'an bɛn waati jumɛn na o t'anw taabolo ye. Fɛn fɛn bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ o ye jamanadenw ye. O tuma an t'an sigi o jatebaw la jamanadenw ma hakili mana lami k'a bila yɔrɔ min na u dusu mana lami k'a labɛn o de ye laban ye. Nka kuma caman bɛ kan ka fɔ ko an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ a kana kɛ IBK ye a kɛra mɔgɔ mɔgɔ a kana kɛ IBK ye can o tɛ hakili ɲuman baara ye o. An bɛ ko bɛɛ de kɛ nin sira jugu min n'an b'a kan kabini 92 nin sira in ka bila o ye sali parce que an ta tɛ mɔgɔ ko ye a kana kɛ nin ye karisa ye nin a kana kɛ karisa ye a kana kɛ karisa o tɛ dɛ. Taabolo ka yɛlɛma an b'o de nɔfɛ o taabolo yɛlɛma kɔnɔna na an bɛ min nɔfɛ anw bɛ fɔ jamanadenw de ka faamuyali sɔrɔ nka gɛlɛya b'an kan dɛ an bɛ se ka lase jamanadenw ma cogo min na o gɛlɛyaw b'an kan donc o la jamanadenw yɛrɛ de bɛ se ka wuli ka kɔgɔkú yɛrɛ la walasa k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ cogo min na nin tan n tɛ se ka to tan mais n b'a fɛ ka kɛ cogoya jumɛn na an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn jogo lajɛ sabu an bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ bɛ se ka ɲumannin fɔ mais o jogo tɛ yen. An ye ɲɔgɔn ye sa san 20 ni kunkan fɛ k'an bɛ démocratie kɔnɔna na a fɔ caman ma faamuya o la sa denmisɛnninw mun wulila k'a to a kɔnɔ na olu kɛra baluke dɔw yɛrɛ bɛ mɔdentigiya la bi ala barika la anw sɔn ye si sɔrɔ ka se nin ma k'an bɛ se k'o lakari donc o la jamanadenw dɔrɔn de ye nin fura ye o tuma mɔgɔw bɛ ta ka bin min na hakili jagabɔ bajugu minnu na ne kɔni kunkolo bɛ yɔrɔ min na n ka parti bɛ se ka sidi cogo jumɛn na n bɛ se ka kɛ sababu ye cogo jumɛn na ka maliya minnu hakili bɛ ko jamana in kan ka yɛlɛma k'a kana kɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ ye k'a kana kɛ ka ko dabiri ɲɔgɔn dala ye ko jamana in ye jamana ba de ye ko jamana barikaba don k'an bɛ fɛn fɛn ɲinina jamana in kɔnɔ ko ala barika la k'a bɛɛ bɛ yan n'i y'an ka dugu fɛn fɛn lajɛ y'an ka dugu jamana dugu fɛn fɛn lajɛ i ma dugu si sigilen jamana kɔnɔ k'a sigilen tɛ nɛma yɔrɔ dɔ la jateminɛ kɛ dɔrɔn ka taa mali kun fa kun i mana mɔgɔ damanama sigilen yɔrɔ dɔ nɛma yɔrɔ dɔ bɛ yen sisan mun fɔra dɔnniya ni seko ni dɔnko ka se ka sabati an bolo ka o nɛma yɔrɔ yɛlɛma ka barika dɔw la ka fanga dɔw la walasa k'an tanga diɲɛlatigɛ gɛlɛyaw ma o de b'an jɛ o dun bɛ se sɔrɔ cogo min na o bɛ sɔrɔ miiri ka o miiri de bɛ ɲɔgɔn kɛ dulɔ ye o de bɛ na ni miiri ye o de bɛ na ni taabolo ɲumanw ye o la o se ka sɔrɔ fo fanga o tuma o de kama anw ka jate ye min ye rendez-vous t'anw ni dati cɛ dɛ rendez-vous b'anw ni fanga de cɛ bon o fanga fana bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na o bɛ sɔrɔ an ka jamanadenw la faamuya ni jamanadenw sɔnna ma n'u ko fanga ko bɛ yɛlɛma hali sini a bɛ yɛlɛma jamanadenw sɔnni de ka gɛlɛn. Honorable Omar Mariko an ye faamuyaba sɔrɔ o la i da sera parti ma i da sera fanga ɲini ma fanga ɲini tɛ taa ni parti tɛ parti sadi an y'a ye kɛlɛ caman na bi ko tɛ démocratie kɛlɛ liberté d'expression kɛlɛ sɛnɛkɛlaw minnu ni tɔɲɔn b'u kan u ka kɛlɛw ka taa se an ka faso ka baarakɛyɔrɔ minnu dira dasu la ka dutigiw bila chômage ni kɔngɔ ni fantanya na o kɔfɛ an ye sadi ye cɛsiriw la barika bɛ se ka don foroba la cogo min k'a sɔrɔ a ma dankari kɛnyɛrɛye tigilamaw la kalanko ani kɛnɛya a ye haminako caman jira nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la tiɲɛ don i ye nin kɛlɛ ninnu bɛɛ kɛ halisa i ka kɛlɛ don nka parti yɛrɛ bɛ cogo di bi. ɲininkali diyara n ye parti bɛ cogo bi bi ne tɛ se k'a fɔ ko n sewalen don n ka parti kɔrɔ sabu parti ma kɛ n sago ye fɔlɔ parce que o de kama n b'a fɔ n bɛ parti jɔ la mɔgɔ caman b'a fɔ k'a fɔ c'est-à-dire aw bɛ parti aw de ta ye parti aw de ta ye parti nka halisa ne ma nimisi wasa ka d'a kan parti bɛ sigi i ni mɔgɔ minnu bɛ kungelena kelen na i ni mɔgɔ min bɛ taabolo kelen na a ka ɲɔgɔn faamuya a ka fanga ɲini n'o faamuyali ye a ka fanga latigɛ n'o ye i da sera mɔgɔ caman ma sisan i da sera sɛnɛkɛlaw ma parti ma kɛ sɛnɛkɛlaw ka parti ye fɔlɔ anw b'a fɛ sɛnɛkɛlaw ka na parti in kɔnɔ
ida sera bagamaraw ma ida sera foroba lakanabagaw ma anw b'a fɛ olu ka parti u kana don an ka parti kɛ baarakɛlaw ka parti o la u caman bɛ parti kɔnɔ nka halisa a ma kɛ coy bɛɛ k'a dɔn fana k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ nana ni kundilan fɛn fɛn ye parti kɔnɔ i ta ye parti ye komi Umaru Mariku i yɛrɛ bɛ se ka fisaya ni Umaru Mariku bɛ parti kɔnɔ k'a da kɛ baarakɛbolo kan an b'o parti de nɔfɛ n'o parti sɔrɔla miiriyaw ye ɲɔgɔn ta n'o parti ye fanga ta o t'o bila o t'o bila ko fanga fin ka da ye dɛ o t'o bila ko danaya sabatilen don m'a fɔ Umaru Mariku tɛ fanga bila dɛ n ko o parti tɛ fanga bila o parti de bɛna kɛ jamana kumabɔ parti o y'anw ka kɛlɛ ye an b'a ɲini de ka tɔn sɔrɔ jamana in kɔnɔ min bɛ kɛ tɔn kumabɔ tɔn ye dɔ ka bɔ nin na min b'an ka danbe segin an ma ka yira an ye jamanaba de ka sɛnɛ wele ka diɲɛ bɛɛ labɔ o bɛ se ka kɛ o sira yira la anw faw fɛ o sira yira la anw mɔkɛw fɛ alors donc o la sisan parti bɛ cogo jumɛn na bi parti sadi bɛ cogo jumɛn na bi parti sadi conseiller 281 de b'an bolo bon o y'a ye an ye min sɔrɔ élection waati la o kɔnɔna na conseiller 3 ɲɔgɔn na olu démissionnera ka bɔ parti la nka hali bi dɔw nali ko fɔra parti kɔnɔ conseil min donna parti kɔnɔ bi a ka ca ni 17 ɲɔgɔnna an b'o jate la bi halisa dɔw bɛ fɔ k'u bɛna parti kɔnɔ donc u tɛna parti kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ k'u bɔra parti na ka na dɛ dɔw bɔra RPM yɛrɛ la u ka parti bɛ fanga la u bɔra parti la ka na bi min ye bi yɛrɛ ye an y'an ka conseil dɔ bi an tun t'a kalama an ka conseil dɔ bɔra Suban commune na ka na a bɔra Suban commune na ka na mun kɛra Suban ye dɔw de donna ne kan RPM député dɔ donna ne kan k'a fɔ ne ɲɛna ko an ka conseil bannen bɛ ka budget voter ko n'a dun ma fara u kan ka budget voter budget tɛna tɛmɛ ni budget mana tɛmɛ gɛlɛya bɛ kɛ aw ko tuma sisan n k'a nɛgɛ a ka sɔn ka budget voter an ka maso la an y'a wele ka na ne yɛrɛ hakili t'a la ko conseil b'an bolo ye an y'a wele ka na a tɔgɔ ko Koni Tarawele a nana mun yira a y'a yira n na k'a fɔ u banna ka budget voter ka d'a kan maire min bɛ yen n'o ye RPM maire ye a ye dankari de kɛ wari la wari min bɛ kɛ ka kɔlɔnkɛlaw ladon minnu bɛ kɛ ka denmisɛnninw ladon fo 4 millions ɲɔgɔn na u y'a koron a ko k'a sɔnna ko maintenant k'a bɛna wari sara sani conseil session budgétaire ka se a ma wari sara donc olu fana b'u ta voter bon a dun yira ne la k'a tugura adama mɔgɔw kɔ n'a ma tugu adama kɔni kɔ a tugura ka parti taabolo de kɔ an ye lettre d'a ma ka féliciter ka tila ka lettre d'a ma ka taa di conseil communal ma ka di maire ma ka fɔ a ka mɔgɔw ka wari bila place la n'o tɛ an bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye min tɛ nin ye donc o la k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ an ka kunkelenna an ka parti o conseil b'an bolo conseil dɔw bɛ ka na fara an kan donc n'i y'a kɛ jateminɛ sisan député 5 de b'an bolo assemblée kɔnɔ yalɔ kalinka kun kɛra ko député 5 tɛna to an bolo ko sani san ka yɛlɛma k'a bɛ taa an ka député 5 b'a nɔ la gojogojo bɛɛ ɲɛ b'a la donc sisan fana mɔgɔw bɛ ka don parti la carte bɛ ka taa yɛrɛ de u bɛ ka taa parce que n'i bɛ don an ka parti la i bɛ carte san 100 i bɛ tila ka u bɛ carte sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ tila ka i ka carte d'identité di u bɛ i ka carte dilan k'a d'i ma u bɛ don i donner parti la san o san carte bɔ san don o ye comme i ka cotisation don en même temps parti donc an b'o la an bɛ 1 million de b'an bolo bi compte kɔnɔ min sɔrɔla o carte 100 carte ninnu fɛ donc an nana ka na muso ka tɔn sigi ka tɔgɔ da Hawa Keyita ka d'a kan Hawa Keyita n'i ko Hawa Keyita dɔrɔn e ko député fɔlɔ min nana Mali la o tɛ Hawa Keyita dɔrɔn ye dɛ i y'a mɛn protection maternelle infantile PMI n bɛ taa peseli la n bɛ taa peseli la sababu bɔra Hawa Keyita la congé de maternité a ka di mɔgɔw ma muso ka tile 3 kɛ maternité kɔnɔ a bɔra Hawa Keyita la Hawa Keyita ka Sénégal kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ wasa Mali ka indépendance sɔrɔ ka musow fara ɲɔgɔn kan ka indépendance kɛlɛ kɛ n'o ye Modibo Keyitaw kɛrɛfɛ et Madu Konate kɛrɛfɛ Hawa Keyita don o tɛ se ka kɛ ko député gansan don député gansan tɛ dɛ wa a ka député fana ma sɔrɔ ni Sokoro fa ni camion fa Sokoro ye dɛ a ma sɔrɔ najini ye a ma sɔrɔ ni 200 ye a taara tasuma de la ka bere tara Hawa Keyita kama k'u b'a bugɔ ko ni musonin bɛ se ka na cogo min na k'a fɔ k'a bɛna dankari an cɛw la o waati kɔnɔna na i m'i biri o waati kɔnɔna na ka gɛrɛ dɔ la fa bolila ka don mobili kɔnɔ a y'o kɛlɛw de kɛ k'o wɔsi de ka kɛ député wa a ma k'a yɛrɛ ye a den 10 o de tɛmɛna tɛgɛ kɔnɔ a ye minnu lajigin ala ma a yɛrɛ garijɛgɛ den na nka o ma découragé o ma segin a kɔ a ye baara kɛ donc an ye musow tɔgɔ da o la mɔgɔw ka faamuya musow ka faamuya ko mɔgɔ b'i cɛsiri mɔgɔ ko la o de kama an b'a fɔ ko den tɛ mɔgɔ si ta ye hakilita de b'a fɔ ko n den sinon den sima de ta ye sima de ta ye den donc Hawa Keyita ye tɔgɔma min sɔrɔ a cayara an ko musow k'u ladege foroba o tɛ foroba kuma ye wa an ko sisan an ko denmisɛnninw fana an bɛ n'u ka tɔn sigi ko tɔgɔ da Cabral la Cabral tilala ka kalan na so nka Cabral a ma ka diplôme sɔrɔ a tun bɛ komi ne tun bɛ cogo min na
91 la kabra ko mo chugo la 80 donc 600 kabra dia aka diplôme madame folo amake karamo la ki kai nga école do internat daka donc abe école de ani karamo ya nyonche nga école de nous donc ay kara nyamoy atumaro ani bise ka toala asonoma ki ban ka wuli kata ka karamo ya ka ko don to fala ya la amake donc wuri rede ato on do fana sona ka ko sama fo ta sa adana donc la mina demisunu ka tonto ko dawla o fana munye furuba parce na kunya yere kuna je ane kala ka banga mumbeni ko lunga mangana umita kasula ko mani bise ka toala donc amuno tonsigi senga wa parti kumbela fana be ka fomya don jamana don fekata donc fana ko yemima en galamu wuli nan segena no de sabu min ko chama sa ka musahako am musakatu tegre la parti la ko no jene do tegre ma parti la wudu nganga donga fo aramade ya moya o de nafulo ni moya yije ni sigi nafulo da maka ikan nafulo te jidi ko donc ambodo konana o geddu ngon banga ko sobe nga o de kama ma fama tono bela ya nanga parti mangutu ani dumbulo ka didi nyoma kata kala ka mangutu koroshin kata donc nanu ke am se ka seba so ambo ro labi onabla anga nyininga laban sana nga ko dila radio kaira gelea tumbaka kuchala konnala gelea intibitaba chama kera ayira ka fofa ay kunglena dota akoko nala mima ben amero mena ko sisa kaira be dakunjumena amero mena sisa kaira kon me marché kaira be ka kuma fambe fe kuchala bi alhamdulillah ara karaso bi kuchala demsonu ko ko nyon te fet kun quoi donc dongu ye mo bi wolo bla nyon soro ko singa tonsi kitin ka kaira to la ube ka komite usiki kuchala dugu be kono bi kaira to la ko ka kaira topoto foka ta se ka gele no ga doni mamena mo ko me fla nyona le kumeshi radio kono o kunya do mani karajo la kana sabu la kana law tamul polisu kono kono nana kana ujo golu kun se ka bolike sisan ro mena minu yeni chene jugu nunke bon u gon be min no fedron ba fe ko ko in ka dafa ngalo ko ka dafa ulu zara kata sirando di tribunal la anga mo kanga tama tribunal la kalo kle tanefla bon ulu min ka kuma ko tara we ka fo ani yoro kari an ma bata yoro jene amma se ka soro ani ni keta bon ulu ma nyangi tribunal ma grawla police ma grawla anga mo fla kon tora ni ko ina mso mariam jaru ni asara kadaka jateke afa ani chokoroba ino idambele o fana yi bandumuni na kun sa shi korobayara ku fo kara ka daele o leban ko rosatai donc ko ni o dusuma kasa jugu ba de bauna nga préfet mi ni barake ale ka shudu gonar ka shudu ibrahim bukar ke ta ka fanga ka shudu o ni fly nga o kada mun ka shura do ne sonondo mamina ala je ke préfet mi ni wala ci jugun ke anya yira belajel na kuno fondi law belajelena ka fo ko préfet ni ka fo aba fe ka ke préfet la kikade sabu ale ku menoro blade la abella wala ku watila temen la nchi atmu watila temen la anga ko ba fe ka ke préfet la kikaye akara conseil de ministre kara dro gata ka fo ko ay ka barakale nyana yemi nga kayra la nyana ininche yeni baramin ke barasebedo har nasro yiri nasariyaka donc gata ka préfet ke ka yelma ka bo watila temela ka kala kikaye lay donc ambudo konnana nga kuna funi jilaw beyandeme ni ko kra ko kroye kayra ko numbulu kadaka jengandam bawo soro ma chama mo kelelu ne be kuma mo ka be ka wuli ka kuma ta o ko ne fana ba ira ko harsa malion hakili be ka yele ma doni kata familis raka kata demokrasi sikra hakila minunka har mi fanga ta konona na an yere ka konona sa fanga na fa bala o mana yere ba konona avec sababu ka fanga du bo ansen ika kuma kan laba yanga kodo kuma kan laba ka ufo ka tanu ga kala ka kangar dai ne ka la jires fe bekara ni mi ya kana kana etma mangame ko fo ko kreda ka kala ka wele kambla ka se jama do me ma wa yere katika kati salita ka salita problem salite ne tayi salite sali ku melnadi kungilna min bina jamana njiri de sali yodi utma ka wele kambla ma ko kana bane na ni ko be se ka yele ma chogo mena amo frate ko frate be mo kono ka foko furuba ka sabati ko jamana ngasi buluka mimba to kala ni kena be sabati herni bade kono bela jele mo ko shite hamide ga kalana
baraki chake do bise ka dala to kuma mu ka baraka nga jamana ka demso re ka bangata tungana fen bulu atake mo hakila ka fita ka jamana ko i joro te ro si partisani ko na do ne otma ayna partisani ko ni atu te kada mo mu fe a chama te kana kambire donc sistan avec la label de sango avec la label muso ni demso ni muso ni demso yo fo me adongo do male demso ni shiti tayire kundo ka pato wala ni sadite ayna nga bara anga nyongo fefo ka nyongo man ka yele nyongo ka nyongo na dimi ka nyongo na funteni tien en fait tien ni kama parce que ni bebe be ko la tien kama maintenant be ngani ka be tien soro har no la nyongo na ka utebe alama obe bon mais c'est comme ça il faut ka beaucoup mala ndo ke pepe bo mo ko jigi ba pepe ne do kono ndo bon c'est comme ça le ka ko ne quoi bon mais ne pas fongo ndo kono ne na tune une ko nana amita kenoka anga kumbelna uteke kelen anu me shidla ngelenga ame shidla ngelenga ame todu mene kelengono ukaso ngana ntrare no not mo kumere kando bisa ka anti berefo ame kunyo ngelenga ndana medla ngano ngana pa mana kla fo do klemina ka ngi soro ka fo chanpe ko no vetiza ame soro fe no kungela me ama fraka bana har biante particulier ngono mais an kanu me nyona har na soro ka tabulo ne fre ukatabolo nyeto kaje harsa afana bisa ka do foma mais ni jamana ko de ambi jamana ko kanu hakilnadi anene mo ngote ka be mo ko do forbata kisika ka dun ka amake haramu ida kono nono kon se ka be ko no ye fara bada mais mo yeta yo kungel na kale nene mo se ka fara no kungel na kale la ka jamfa o de kama mba fo ka kuma labana ko jugo fili sunungunde mamumbulu mo ko fili sunungunde voilà merci beaucoup voilà. Si sama la menkane ni sari dangle i ka sari kartita fonin temena parti siège la de ima tema alibi note memna mina Umar wele be mu goro mina Umar wele Umar gana nga karti Umar gala ni ega karti i ka député de bila ega karti ta gara de ay Umar jara do ko do jara ni ale wele ali fajiri ko nan sadi karti ale bul bato bi sore kuma Umar wele jola iki ga kartita ko debe jenu ka to ga kartita comme on barain demani avec la chamana kadanye kosobe ni idona politique kono ikoni be micro de blasaw amano gone micro bla ka politique ke katla ka journaliste ke kile atisega ke kosobe o mo ye asira fla tagama do aka jugu ali sira fla parce que politique yere ya dama sira chama de bolonu ni keneba ani dogo ni politique yere ya dama sira ude ibisega ke politique tabolo do be no kadi ningu mais ka adhérer à la de manière que mo ki ya kono ere sino kungulena kola anno luka kungulena betali kenyona c'est ambebe nyonye murbo kitaga hakilna ula Umar ko be wolilla waitile gati ga kartita ko nala sonama karti amna ta karti no fe parti sadi sejila nala sonama ay mi fene fo no di hagilna aka korofo yin wulibalde jamana kono na be ku ka be chenyi ni a hagilna utikeli o manga ke fenwore amaga chenyi na eta e chen ni mo kale fene mi ga chenyi ni la oti no famia professeur Abdoulaye Nyanko ka kodon faranyonga voilà timinanja kono voilà okoro na obi barala yeta ikele wati do la dusubina ikumbina voilà sama libena effectivement tant que la yine ikele abenyo kun avec la katana foi match inshallah ambalma mi anga transporteur ye olu fana no yanga mobili batigi ye o chamambe la benna ka fo olu fana ba fe ka barabla ndamine sabu milla ka fo la ni do bubulo ko ba fe gouvernement ka ulame no e sina kormo ye Gabriel Chenutara unyiniga we mi sro ka fo anga sina kormo ulame ambe mi kala dona olu ka kenega ukanyema dana tumbutuma kangu Musa ekele chefarinya anga mali kala jamana anga mali islame jamana parafina bela
Bamananw ko tasuma tɛ yen ni sisi ma yɛlɛ. Ni sisi yɔrɔ jumɛn tasuma de bɛ yen. Gouvernement n'a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la, grève bɛ se k'an empêcher dans la mesure an ye hakɛ minnu ɲini n'a kɛ o dira an ma. An tɛ fɛn tiɲɛ, an tɛ bin maa kan. An ka hakɛ kɔni an b'a ka hakɛw de ɲini f'a dan. Bon ne ma dala ni mɔgɔ bɛ yen ni grève kɛra ko i t'a senti parce que Mali bɛ balo mobili de la. Anw de bɛ ɲɔ dun, anw de bɛ malo dun, anw de bɛ carburant dun. I y'a faamuya? Hali bo chauffeur de bɛ bo sama mobili ta ka bo sama ka taa n'a ye. A bɛ daminɛ anw de la wa a bɛ laban anw de la fana. Misali la n b'a fɛ ka yɔrɔ min i ka yɔrɔ min fɛsɛfɛsɛ n ye kosɛbɛ o de ye ni grève daminɛna bi. Normalement hali minnu bɛ bɔ kɔkan na ka don ni fɛnw ye ordre bɛ di a bɛɛ lajɛlen ma u ka baara jɔ. O tile kelen jɔli n'a fɔra k'aw ka tila ka baara daminɛ o kɔfɛ yala fɛnw bɛ se a se yɔrɔ la wa degun dɔw tɛ na wa. Degun min b'o la o ye polisiw ni gendarmew de ye. O de bɛ n'o tɛ n'a danna k'a fɔ a ye baara wuli anw mɔgɔw b'an bolo an b'an ka militaires mobiliser ka fɔ sira labilara hali o yɛrɛ an bɛ taa fɔ faamaw ye bon an ye grève wuli a ye nɔgɔya kɛ mobili ye u ka se doniw ka se a seyɔrɔ la ka taa jigin o y'a ye bɛnkan nana ni bɛnkan mana baara kɔnɔ anw dun tɛ ka dɔwɛrɛ ɲini an ka hakɛ kɔ yala an dun ye maliyɛn de ye yala i man k'i ka hakɛ ɲini wa jamana kɔnɔ n'o tɛ anw ye on peut dire que anw ye chauffeur n'i y'a mɛn transporteur Mali la chauffeur de don mobilitigi t'u ka mobili da kun ka yaala o chauffeur kɛ de b'a boli o de y'a daminɛ ye o de y'a laban ye donc degun n'i sigira ka o jateminɛ i t'i ka hakɛ ɲini o e yɛrɛ bɛ hakɛ in kɔnɔ degun min bɛ kɛ fana e yɛrɛ en tant que chauffeur i fana ye denbayatigi de i bɛ degun o fana kɔnɔ de n'est-ce pas donc n'i ka hakɛ ma d'i ma i fana ka denbaya bɛ balo cogo di i b'i denw ka école sara cogo di i b'i ka so sara cogo di n'est-ce pas nin bɛɛ b'a kɔnɔ donc degun tɛ mɔgɔ kelen ta ye mais a b'i ni maa minnu cɛ ni olu tɛ ka se k'i kɔfilɛ k'i filɛ baara tɛ nɔgɔya dɛ voilà. Merci beaucoup. Madre Général, kumakan laban jumɛn b'i bolo i n'a fɔ welewelekan pour que min kun bɛna bɔ nin don n'a nata la a ka se ka bali. Bon, i ye ɲininkali a diyara n ye kumakan laban min bɛ fɛ ka fɔ nin ko na grève nata in na k'a ja jamakulu kan c'est à dire an yɛrɛ tɛ baara in kɛra k'a fɔ k'a ka d'an ye an ka gɛlɛya lase jamana ma o ma d'an ye mais ko ni baara e balo de baara f'i ka saya ni gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ ni ma a gɛlɛya ɲɛɲini i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc a tɛ i n'a fɔ an bɛ ka gɛlɛya ta ka se jamana ma min kɛra an yɛrɛ ye mais n ka hakɛ in n'an m'a sɔrɔ gɛlɛya min b'anw kan a ma nɔgɔn an bɛ min ɲini gouvernement fɛ an ka faamaw fɛ u ka sabali an ka se ka hakilila don an ka baara in kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ni kɛlɛ yɛrɛ n'u turu bɛ sarako ni taux de frein la n'o ye carburant mankan ye ani bɔrɛ doniw malo ninnu mankanw ye u ka sabali ka da don a la commerçants ni fɛnw an ka patronnaw fɛ an ka se ka dilancogo sɔrɔ a la k'a sɔrɔ an ma taa grève la an b'o laɲini k'u fɛ u ka sabali yɛrɛ de k'a fɔ grève yɛrɛ ka di an yɛrɛ ye a diya tɛ dɛ maa bɛ degun min kɔnɔ an wajibiyalen don k'a kɛ san joli b'i ka hakɛ ɲini na i t'a sɔrɔ grève kɛra ka fɛn kan an bɛnna fɛn kan ka o san o bɛ ɲini ka san kelen bɔ kalo 8 donc hali bi a ma di anw ye k'a fɔ k'an ka gɛlɛya se jamana in ma mais degun bɛ na n'a yɛrɛ n'u sera ka sabali ka an ka laɲini ninnu kɛ nin kɔnɔna na vraiment a bɛ diya an ye an kɔni m'o laɲini kɛ population fana k'a dɔn k'a fɔ anw de grève kɛra fosi kama k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛya se population ma a gɛlɛya bɛ se an yɛrɛ ma mais hakɛ min bɛ yen n'a tɛ ka kɛ n'an b'a kɛ an fana tɛna ja sɔrɔ jamana na dɛ o de b'an bila a la an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ u ka sabali u k'an bila an ka laɲini ninnu sabati an kana taa kɛlɛkɛnɛ bɔ ara an kana taa grève la o de ka d'an ye. Merci. An balimaw ni baarabila in bolodalen don ka bila ni kalo tile 18 la an b'a jigiya ka fɔ ɲani o cɛ bɛnko la bɛna sɔrɔ yaasa dekun wɛrɛ kana bɛn maaw kan cogoya minnu na
an balimaw n'ala sɔnna sini ni ala ye o yira an na Seru Jawara Martin Parti Lumière président ale bɛna analyse kɛ bi waati ye an kɔrɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi minɛnenw ka ko la ani Musa Senko ka démission ni an ko désertion. Seko ni dɔngo bulon an bɛ a dayɛlɛ. Karamɔgɔ Kulubali i bisimila. Alhamdulillah. I tɛ ma don micro la. Awɔ. Kulwalikɛ énergie ko kulwalaga te kuma énergie ta ya deligo de au deligo ayo bajite ayo ambe furuko walanda ka yonde shirumso ngoko ga walanda indatugo aha nge sabo ko ni walanda mi ta la se yoro ko do so majigine kono ay ukma ito ukma info gwanza da anya me da ama me sirfi muso da jonda comme dengulani faubia tada ndenga konyo so jara amba folikala alaka ke dembarka mai jabi ko bise ga sara la sisa weche akara perdre famille chegona de dabulo nai ga juruta dorawe kumota otma ani saginin tagadi saginin tagadi gola kabe Burkina kalo fly baba kwa Abidjan kabe Abidjan ka fambe do nyongana sisa obanao nimbete furu ni demo yako nafaile wallahi nibe nafadoe bismillah tabarkala alhamdulillah ame foli ke lamba bela jelen anda sera furu lada sirauma anye dofo bamana untala ka dofo maraka utala flow fana tabe parce que oluka yoro anya fo chugo mina kon ku ve nganga kangarda maraka we folo ni ma min tara kana das la meya de ni tara kibita musojini Ngali folo emi baraka doa. Sisa. Le baraka te. Ko ko dala sona ko emisira nyumanga temebli. Edala jega kilinta. Furubulo man naona. Na fulo kwa nindo. Koi atoma jable. Aka fakorobalo de tumbe jabana kolo. Atemebli lala sona ba. Ko bisira nyumanga. Kodi. Otma ibala aya basite. Amno lajeo. Amna maraka musokili laje. Joni sisama kaneya. Eke. O kadilare. Bon ne kwani soni ntefolo. Na komi afo. Amna ala minute. Okuma mafore muso kana. Bismillah. Yaro anye dofo maraka utala. Yaro yoro dobe. Konya muso be galama. Bi galama do adala. Ba pour que akana kuma mogo fe. Ya galijigi. Ka galama do adala. O ye do ka la dai maraka fe. Yoro woro fana be. Olu ta be bere. Kala. Ka da sogo ka kala douala ate kuma o do kala dai nu do adala ate kuma konya ka oni legi waje wala kosebe ananga bazambawe kana jilba ba no fe kosebe flautala ulu doube ulu ka furu siraye minye ube de mamne kabna fitini parce que o fana ka furu chama bege balma sira fe benge dew ni tene muso dew
bon u bɛ den ma minɛ kabini fitinin bon muso cɛ u bɛ den ka nafolo sara dɔɔni fo ka taa ban den bɛ kɔrɔbaya tuma min na o b'a sɔrɔ nafolo banna sara la wa n'a y'a sɔrɔ ko benkɛ den don den mana kɛ bogotigi walani ye waati min na u b'a ta ka taa di a tɛnɛmuso ma n'o ye muso cɛ yɛrɛ ba ye den bɛ taa ka mɔ tɔ kɛ o bolo ye a cɛ kɔrɔ ye tuma min na sa n'a donna musoya la a siyɔrɔ bɛ yɛlɛma o tuma a bɛ di cɛ ma sisan. I n'a fɔ a b'a yɛrɛ ka du kɔnɔ k'a lamɔ a bɛ wuli waati min na a bɛ kɛ i n'a fɔ du yɛrɛ den de don. kosɛbɛ sigi bɛ nɔgɔya. fulakɛ ka kegu dɛ. o kɔni cɛ yɛrɛ la u ka furu taabolo caman bɛ yen a ka nɔgɔn u ka furu taabolo caman bɛ yen a ka nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ fan dɔw ta ka gɛlɛn dɛ mais u ta caman ka nɔgɔn parce que caman bɛ kɛ balima sira bolo fɛ nin cogo in de la bon furu fana nɔgɔyali bon o de ka ɲi parce que a furu ni tiɲɛni bonyana furu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka muso cɛ yɛrɛ k'i dɛsɛ hali furu bannen kɔfɛ nasɔngɔkow ni balokow bɛɛ bɛ tila ka kɛ problème ye parce que o b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ bolo banna fo ka juruw ta voilà bon o de kama furu caman bɛ sa an ka voilà furu caman bɛ sa an ka bi furu wari min yɛrɛ bɛ tiɲɛ o la caman ye kɔɲɔ de ye o bɛ du terrain sɔrɔ u b'o sɔrɔ ka siniɲɛsigi labɛn a yɛrɛ bɛ hali balo tɔni sɔrɔ k'a bila so kɔnɔ mais o bɛɛ bɛ tiɲɛ tile kelen tile kelen pe dɔrɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ voilà fɛn bɛɛ anw b'an ta kɛ wabiya kɔnɔ de o anw ye wabiyaw ye o kɔni anw ta ma gɛlɛ o o kɔni o ka nɔgɔ o man di mɔgɔw fana ye o ka a nɔgɔmani o man di mɔgɔw ye musow tɛ sɔn ma parce que musow tɛ sɔn bon muso caman bɛ yen u b'a fɔ janaja u denkɛw ka kɔɲɔ u b'a fɛ u ka nɔgɔya mais se mana k'u yɛrɛ taw ma denmusow taw ma u t'a fɛ u ka nɔgɔya bon ne dun hakili la nɔgɔya ni bɛɛ y'a nɔgɔya a tuuru bɛ se bɛɛ ma ne kɔni bolo dɛ mais nɔgɔya ka di bɛɛ ye mais si t'a fɛ k'i ta nɔgɔya a ka ɲi o la a ka ɲi o la mais o fana man di mɔgɔw ye o man di mɔgɔw ye ko fɔ k'a kɛ ni fɛn ye ka kɛ ni tiɲɛni ye bon tiɲɛnikɛla don ko ye sitanɛ balima de tiɲɛnikɛla ye sitanɛ balima de parce que n'i ye tiɲɛni kasara caman kɛ i ka furu kɔnɔ i b'i sigi k'a kɔfɛla ye i b'a yɔrɔ santi i yɛrɛ la dɛ o de kama furu caman bi sa o parce que n'a fɔra ko muso cɛ ka bolo ban fo kana juruw ta bon a b'a yɛrɛ sɔrɔ o juru sara ninnu na kuma o kuma dɔw yɛrɛ t'a fɔ convocation ko bɛ bɔ a la kɔɲɔ dɔw ka kɔɲɔ na u ye dɔ kibaruya bɔ n ye tellement que u ye wari bɔ cɛ kun k'a bɔ kabi kɔɲɔ dɔgɔkun ka na se kɔɲɔ don ma k'u to cortège la u bɛ foli la hali bi musow bɛ ka na ko nin bɛ yen nin ma kɛ nin ma ko kɔɲɔkɛ dimina ka bɔ mobili kɔnɔ mais a jo don k'a bɛ taxi ta ko a jɛna muso kɔ quoi i y'a ye tellement que a dama tɛmɛna musow ka sabali sa an balakaw ka sabali tuuri don n'i y'a nɔgɔya tuuri bɛ se i yɛrɛ ma mais n'i y'a gɛlɛya ni da sera e yɛrɛ denkɛ ta ma don o don i b'a dɔn k'a fɔ ko ja gɛlɛyali ko fɛn b'a la dɛ voilà bon o de kama an ka furu kɛ nɔgɔmani ye o de ka ɲi barika b'o de la barika b'o fana de la a tɛ ko somati voilà a tɛ ko furu kɛra i b'a fɔ janaja voilà an kuntigi yɛrɛ ko barika bɛ furu min na ko min kɛra k'a nɔgɔya ko barika bɛ o de la furu nafolo kɔni hakɛ t'a la dɛ mais ko ni min kɔni kɛra k'a nɔgɔya ko barika b'o de la mais an tɛ k'an kuntigi Mahamadu ka kumakanw respecté o an tɛ k'o kumakanw bonya parce que n'i ye muso ka kɔɲɔ n'a kɛra ni nɔgɔya ye a bɛ kɛ sababu ye kɔɲɔ bɛ ban ka sɔrɔ fɛn bɛ wari bɛ muso cɛ kun a bɛ se ka balo ta a bɛ se ka nasɔngɔ bɔ mais n'a kɛra bolo ban pewu ye a laban furu bɛ sa dɛ bon sisan muso dun si tɛ gɛlɛya fɛ k'a fɔ ko ka gɛlɛya minɛ cɛ nɔfɛ muso caman kalo kelen mana kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ ko tɛ se ka jɔ ni kamalenkɔrɔ ka gɔ ye a dɔw yɛrɛ dɔgɔkun kelen mana kɛ ko hali da yɛrɛ ma sigi filanan b'a sɔrɔ o faso la dɔgɔkun kelen ka ca ko de
ko dɔ kɛra ko la ten sa ba yɛrɛ b'a fɔ ko i ka minɛnw cɛ ka na ko dɔ kɛra nin ko la ten u b'a di wala k'a sɔrɔ wari min kun kan ka balo kɛ san kɔnɔ a bɛɛ dajira tile kelen donc an k'o faamuya ɲɔgɔn fɛ an ka kungo an ka bɛrɛbɛn an ka furu kɛ ni nɔgɔyaw ye o de b'a to an ka furu bɛ barika an ka furu bɛ kɛ k'a sɔrɔ an bolokɔrɔ sigilen don o b'a sɔrɔ an ye fɛn minnu bila an bolokɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ ma ban a tɔ bɛ yen a bɛ se ka waati kɛ n'an ye an ka furu bɛ se ka basigi mais n'an y'a bonya an yɛrɛ ma furusaba in tɛ se ka dabila tant qu'an bɛ ka a kungo bonya an yɛrɛ ma furusa a tɛ se ka dabila koyi i b'a ye furu 100 bɛ siri bi sini 90 bɛɛ bi sa a bɛɛ ju ye nin yɔrɔnin de ye ayi n'ala sɔnna an bɛ na kuma furusɔ ko in kan n'o tɛ i kun bɛ min kan mamutu ninnu ka dugu olu ta laada n'a tun bɛ yan sisan o laada ye u b'o tɔgɔ wele ko kɔkɛ ni su kɔkɛ ni su tiɲɛ yɛrɛ la walanda caman de b'a kɔnɔ ko de walanda caman b'a kɔnɔ dɛ kɔɲɔkɛw ni kɔɲɔmusow bɛna sigi kɔɲɔmuso sigi kurun kan laadaw ala ka n'o banna n'u ye dunu gosi donc sisan fulaw dɔw bɛ yen a komi an y'a fɔ cogo min u bɛ furu kɛ balimasiraw fɛ nin cogo in na bon sisan ni den bɛ ɲini ka se a mana ɲɛnatigɛ dɔɔni u b'a bila ka taa di muso yɛrɛ cɛ o ba a ta d'o ma a bɛ mɔ du kɔnɔ yen a cɛ bɛ yen bon a mana don musoya la dɔrɔn a bɛ d'a cɛ ma nɔgɔya la bon donc k'a fɔ minɛnkolon sɔngɔ ye nin ye o tɛ yen i muso de don n'a ye ja minɛnw san i k'a d'a ma kɛ a bɛ de ka tobili kɛ o e yɛrɛ de bɛ fɛnw san k'a d'a ma voilà dɔw bɛ bɔ kɔɲɔso la u bɛ taa misiw kɔ e bɔ kɔɲɔmuso la i bɛ taa kɔɲɔso la dɔrɔn ka taa misiw nɔfɛ o de la sirimuso ko kuma caman man d'ale ko n'a ka di a bɛ bɛn i ma cogo min na dɔrɔn a ka kɛ ten quoi o de y'a kɛ cogo ye i man lafiyalen ye i lafiyara sabu ko an tɛ dimiyan dusu ouais kosɛbɛ sirimuso bɛ faama danbe kumakan laban ko waati sera n'ala sɔnna kumakan laban an bɛ foli lase i yɛrɛ ma ka foli lase radio danbe lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani a dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ka foli lase an lamɛnbaga jɔnjɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Welgem Montana kosɛbɛ i ka ko hami bɛ k'a la kosɛbɛ kuruba Welgem kɔni a ka musokɔrɔba kuma bɛ a bɛ ɲini a b'a fɔ ko ala k'i tanga waati bɛ a b'o dugawu kɛ ko a bɛ ɲininkali ko ala k'i tanga non hali maramuso kulo b'an na nin waati la n'o ye Fatumata Dukure kosɛbɛ ale filɛ nin ye Salfu Keyita ka yɔrɔ in na Bamani kulobilenni na ale kɔni ala ka sara yarabi hali sisan b'a sɔrɔ a bɛ dugawu la wala ka dugawu jaabi yarabi a n'an ka musokɔrɔba Jana Sakɔ musokɔrɔba muɲulen an ka musokɔrɔba sabalilen vraiment hali bi ala ka sabali o musokɔrɔbaw ala k'olu mɛn an kɔrɔ hali bi n'o cayara den minnu bɛ masa naani na bɔlɔn kɔnɔ o bɛ dɔgɔya dɛ a bɛ dɔgɔya kojugu ala k'u mɛn an kɔrɔ yarabi ami i Kulubali sisan lamɛnnikane kumakan laban denkurani fa an ka kɛnɛ datugu denkulu ye don jumɛn ye denkulu n'ala sɔnna ma sini denkulu don min fɔ mɔgɔ ye sabu cɛkɔrɔba ma fɛn fɔ yan n'o kan fɔlɔ cɛkɔrɔba ma fɛn fɔ i dun k'a to Abdala Dramɛ ninnu ta in na i ka denkulu in to an wabiyaw bolo a bɛ kɛ lafiya kɔnɔ